jumpsuit. Medium jumpsuit, hindi stretchy. Not stretchy. 5'2" square pants. Pang mga med size lang. Code na lang patali 169. Patali 169. Pang mga medium jumpsuit. Ang ganda, pwede pang office. Pang mga event or mga occasion party, pwede siya. Code patali medium size. 169 patali. Ang ganda na ito, oh. Usong-uso din to. Sa suot, sold na po. Pag may naulit mga sis, pamain ko sa inyo. Small, lagi may naulit na ganito eh. Pag mga small med jumpsuit, pabaston 5'2", code Polka 169. Polka, small med, Polka 169, pabaston 5'2". 169 Polka, small to med Polka. Ganda nito. Smacking sa likod. Adjustable strap siya. Med to large na romper. Pa-smacking siya. 169 smack. 169 smack. Med to large na romper. Adjustable strap. Code smack. Med to large smack. 169 smack. Otram. Patali otram. Otram patali. Code SMAC 169. Pamamed to large na romper. Adjustable yung strap. Ganda na to mga sis. Gusot lang siya. Medium na romper. Medium on tag. Papuff ata siya. Ano, papuff yung sleeves niya. Gusot lang siya. Medium, stretchy, dahon 169. Pang mga medium na romper, dahon 169. Ano lang, gusot lang siya. Next item, pang mga medium na dress. Super classy, medium dress.